ବିଜୁ ବାବୁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଜୁ ଲିଗାସି ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ଲିଗାସି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଅନେକ ଥର ଲଢିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ହରେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବେଟର କहे ବିଜୁ ଲିଗାସି ଲଢିଥିଲେ ନା କୋଉଥିରେ ଲଢିଥିଲେ। ବିଜୁ ଲିଗାସି ନେଇକି ଯଦି ନୂଆ ଦଳ ମୂଳଦୁଆ ପଡେ ତାହେଲେ ସେ ବିଜେଡି ପାଇଁ କେତେ କରିବ କି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 2023 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ महिला रिजर्वेशन बिल पास होता कहला 2029 मसीह लागू हम किंतु पुणी कौन आवश्यक पड़ा जहाँफल कि आसंता काली 16, 17, 18 रे पार्लियामेंट बस बिल संपर्क आलोचना हम जहाँ शुणा जाउची जे सीट संख्या बढ़ महिला रिजर्वेशन हम ता से डिलिमिटेशन माने संरक्षण बदल तेणुक सी कौन एजेंडा रखिंट भारतीय जनता पार्टी सरकार सेटा आसंता काली 16 तारीख एवं 17, 18 आलोचना ही बिल पारित जना पड़ किंतु मो कहवा कथा या सर्वसम्मुख आनिबा उचित ताकू न आनिक बिल कॉपी बंटा न जाई एमपी मान को पूर्व सारा देश में राली फाली कर चल जो पार्लियामेंट पास हो सबू दलंकर मतामत नहीं कि स्वीकृति नहीं कि ए बिल पास हुए बा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा जाए किंतु समस्त क्रेडिट नवाक जेहेतु एम चाहूँगी यहाँ ठीक करूना अर्थात से केवल निजर बहादुरी देखापी सब राजनीतिक कार्यक्रम कर जहाँ शोभनीय नुहे शुणु जेते लोक प्रतिनिधि मान संख्या बढ़ कि खराब नुह भल कथा किंतु सारा भारत वर्ष प्रत्येक राज्य जेमिति नेग्लेक्ट न होवे अणदेखा न होवे समस्त को सठिक भाव में न्याय प्रदान कर भाग रही सरकार जत्नवान हवा उचित। सर ओडिशा कॉन्टेक्स्ट में जो देखिया कहा जाउछि जे 11 रु 12 सीट बढ़ी पारे एमपी सीट 70 रु अधिक सीट बढ़ो कोन आधार रहिबो केउ बिंदु आधार रे समान करिवे सुनंतु से माने वर्तमान जो नूतन पार्लियामेंट गृह कले से बोधे आखि रखी बहु पूर्व योजना थी एवं ओडिशा रे जदि बढ़िबो केते सीट बढ़िया बर्तमान जना नहीं आपण माने कहउछनी 10 कि 11 सीट बढ़ी पारे 70 कि 77 विधानसभा सीट बढ़ी पारे बढ़िले को आधार बढ़ौछन देखिया पड़ो जदि तांकर इच्छा मुताबक तांकु सुहाइला भली करिवे ताली सेटा ठीक हबन जोटा जनसाधारण को ओडिशा रे हित पई सुहाइब सेही कथा करिया को हमें आह्वान रखुछु पूर्व जनगणना को नेकी सीट बढ़ुछि नहीं से माने जहा मु खबर पाइछि से माने विभिन्न राजनीतिक दल भारत वर्षर तांको अप्रोच करिसंदी एवं साउथ इंडिया रे जो समस्या होची से सेहित में 2011 जनगणना को हिसाब को नेबे बोली सुना जाउछि। भौगोलिक दृष्टिकोण केमति रहइबो जेमति कि जियोग्राफी मु आपन कहि जाउछि भौगोलिक दृष्टिकोण हो जनसंख्या दृष्टिकोण हो विभिन्न पैरामीटर नै करंतु किंतु निजर लोकायत राजनीतिक एजेंडा को जदि से थापिया को चाहिबे सेटा भलो हबन 2011 में सब राज्य नै सेटा डिटेल्स हिसाब कला पर जना पड़ो से आग संपूर्ण बिल उपस्थापित कर आलोचना हो तापर कहवा किंतु राजनैतिक अभिसंधि मूलक कौन सी पदक्षेप दिल्ली सरकार न नियंतु सेहित में आह्वान रखुछु। शुणु गोटे दल जन्म नहीं तार आभिमुख्य प्रकाश करंतु एवं तांकर भविष्य कार्यक्रम जनइब से केते दूर भारतीय जनता पार्टी सरकार विरुद्ध लड़िबे कि न लड़िबे तेणु तांकर जतले से मैदान को आसीबे
ତାଙ୍କର ଆଜେଣ୍ଡା ଜଣା ପଡିବ ତାପରେ ମତାମତ ଦେବା ଠିକ ହବ। ସାର୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେଣି ଯେ ମଦ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲାନି, ମହାନଦୀ ପାଣି କାହିଁକି ଆସିଲାନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଢେଇ ହବ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳ ହଉଛି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବେ କି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ, କି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା କଥା କହି ସରକାରଙ୍କ ସାଥିରେ ଭିତ୍ତିରିଆ ରହିବେ, ଏସବୁ କଥାର ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିହବନି। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଲା ପରେ ତାପରେ ଜଣା ପଡିବ ସେ କୋଉ ଦଳ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ମତେ ଲାଗୁନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ। ଶାସକ ଦଳ, ଜାତୀୟ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲା ପରେ କିଏ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେଇପାରିବ ସିଏ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ଆଜ୍ଞା, ବିଜୁ ବାବୁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର। ବିଜୁ ଲିଗାସି ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନେତା ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, 17 ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଜୁ ଲିଗାସି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଅନେକ ଥର ଲଢିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ହରେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବେଟର କହେ ବିଜୁ ଲିଗାସି ଲଢିଥିଲେ ନା କୋଉଥିରେ ଲଢିଥିଲେ। ବିଜୁ ଲିଗାସି ନେଇକି ଯଦି ନୂଆ ଦଳ ମୂଳଦୁଆ ପଡେ ତାହେଲେ ସିଏ ବିଜେଡି ପାଇଁ କେତେ କରିବ କି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଦିବସ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଉ ତିରୋଧାନ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛି, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଦିବସ, ଏଇଟା ଆମର ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରଠୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାହେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ଏବେ କିଏ ନୂଆ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଧରି ନେବୁ ଯେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା। 28, 29, 30 ବର୍ଷ ପରେ ମନେ ପଡିଲା ବଡ କଥା ଏଇଟା।